Dito guys, kami ay nag-uusap tungkol sa performance task sa math. Pero hindi ko nilagay sa sa mismo papel lang sagot. Ano sagot mo doon? Fair times mo lang ba yung numerator dyan yung numerator? Oo. Yung ano yung 4x? Ganun. Oo. Tama ako. Yung last talaga di ako sure. Ano yun? Nasa 3K yun eh. Hindi yung pinaka-last ba? Ayun nga, nasa 3K na yun. Nasagot mo yun nasa pinaka-likod ng papel. Ito yung sa video ko eh. Maki. Ito yung video ko, hindi ko na-receive. Dito naman ay nakikipagkomunikasyon ako sa dating mga kaklase. Paparit ako sa mga kaklase ko, mga pogi. Yeah, boy. Pogi. Pogi. Parit ako, pogi. 10/10. Oh my God! Wow! 10 hanggang over 10 lang. 110. Over 10. Sumobra, ante. Sa'yo, par. Ako 11. 11/10. 11/10. Sana all. Oh, mga girls. Hi! Shout out po! Shout out po kay Cheska Labraga Maganda. Rate, ba't may shout out? Alright ba? Feeling po namin 1 million over 10. Oh my God! Wow! Andre Adanda is, sabihin na natin 1 million over 10. Oh my God! Wow! 3 hours later. Pwede po pa-rate ako. Ako na lang! Pa-rate 10 daw. Sana all. For me, it's 10 over 10. Oh my God! Wow! Go po, pwede pa-rate. Hoy, okay na, pa-rate. Pa-shout out po! I rate Po, pa-rate over 10. 100 million over 10. Tol, ulit lang. Rate over 10, tol. 10 ulit tol. Hindi. Sana all. 15 sir. Ay, 15, sir. 15, sobra. Tol, parate ako, tol. Parate si Ansum. 10. 10, nice. Yeah, boy. Ay po, parate po si Ansum. Sinong answer? Ako, sino pa ba? Joke lang. Ano? 10. Oh my God! Wow! No bias, no bias. 3 hours later. Si Ansum. Over Hi, 10. handsome. Ah? Over 10, rate mo. Rate mo siya. Ako. Yes, kasi handsome. Sige. Okay, 8 na lang. Oh, 8 lang. Okay, parate niya ako. 10 over 10. Sana all. 3 hours later. Ito na lang. Request to. Ay po, parate nga. Parate nga. Wait lang. Over 10. Totoo yung zero. Totoo. Sige, totoo. Oh, 6. Dito ba? Guys, maraming salamat. Manood pa kayo sa next video ko. Oh my God! Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. Yun lang. Bye-bye!